कमर जमील की तसनीफ जदीद अदब की सरहदें जिल्द अव्वल मजमून नंबर 15 जिसका उन्वान है फ़ान गॉफ की एक पेंटिंग। सच्चाई मुझे अजीज़ है, इसी तरह सच बनाने की ख्वाहिश कि मैं रंगों के मौसीक़ार बनने से मोची बनना ज़्यादा पसंद करूँगा। फ़ान गॉफ की पेंटिंग में जूते देखकर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये जूते हैं क्या ये जूते यूं ही रहेंगे, इसी तरह पड़े रहेंगे मतरूक हालत में, बज़ाहिर खाली, बग़ैर तस्मा लगे हुए, एक मखसूस बेनियाज़ाना अलहदगी के अंदाज में किसी आमद के इंतज़ार करते हुए कि इन जूतों के साथ क्या किया जाए। ये जूते क्या मालिक को वापस कर दिए जाएंगे? दरीदा के ख्याल में फ़ान गॉफ के जूते के जोड़े के सिलसिले में मायर शापिरो और मार्टिन हाइडेगर के दरमियान मुकालमों का एक जोड़ा वाक़ होता है। ये दरअसल हैं किसके, कौन इन जूतों का मालिक है? हाइडेगर कहता है कि ये एक किसान के जूतों का जोड़ा है। बाद में शापिरो कहता है कि नहीं, ये खुद फ़ान गॉफ के जूते हैं। पता चलना चाहिए कि ये शहर से आए हुए जूते हैं या देहात से। हाइडेगर कहता है कि ये जूते देहात से आए हैं। दरीदा कहता है कि मुझे ये जूते चूहों की तरह लगते हैं या जाल की तरह लगते हैं जो म्यूजियम के बीच किसी पैदल चलने वाले के मुंतज़िर हैं। इन जूतों की तस्वीर की सच्चाई में क्या सच्चाई की मुसव्वरी नहीं? शापिरो कहता है कि जिस शख्स के तस्वीर पर दस्तखत हैं ये इसी के जूते हैं या इन जूतों पर किसी आसेब का साया है। बहरहाल ये जूते हैं किसके? दरीदा कहता है कि मैं ये कहता हूँ कि मायर शापिरो और मार्टिन हाइडेगर के दरमियान खत किताबत होनी चाहिए। हाइडेगर ने शुरू में कहा था कि जूतों का ये जोड़ा एक किसान का है। उसे ये यकीन कैसे हुआ कि ये जूतों का जोड़ा है? आखिर लोग जोड़ा किसको कहते हैं? हाइडेगर को यकीन है कि ये किसान के जूतों का जोड़ा है। बाद में शापिरो कहता है कि नहीं, ये खुद फ़ान गॉफ के जूते हैं। पता चलना चाहिए कि ये शहर से आए हुए जूते हैं या देहात से। हाइडेगर कहता है कि ये जूते देहात से आए हैं। शापिरो कहता है कि जूतों का ये जोड़ा शहरी आदमी का है। सवाल ये है कि उसे इस कदर यकीन क्यों है कि ये जूतों का जोड़ा है? जोड़ा किसको कहते हैं? क्या दस्तानों का भी जोड़ा होता है और इसके अलावा और चीज़ों का भी? ये जूते फ़ान गॉफ ने अपने पाँव से उतारे हैं, ये इसी का ज़मीमा है, इनसे इसी की तकमील होती है। वो इन्हें वापस भी ले सकता है, इसमें शक नहीं कि ये खाली जूते हैं और फ़ान गॉफ ने अपने पाँव से उतारे हैं। दरीदा कहता है कि इसका मतलब ये है कि हमें इन जूतों को एक इदारा समझना चाहिए, एक यादगार। ये एक तख्लीक है और इसमें कोई चीज़ नहीं है, एक सामान, एक मसनूई चीज़ जिसकी इफादियत से मोहब्बत की जा सकती है। एक दूसरे से जुदा होने के बावजूद ये एक जोड़ा है। आप टांगों को जोड़ा नहीं कह सकते। दोनों जूते अगर दाहिने पाँव के हों तो हम उन्हें भी जोड़ा नहीं कहते। हाइडेगर कहता है कि फ़न का नमूना कोई चीज़ भी हो सकती है, यानी बनाई हुई चीज़, लेकिन चीज़ होने के अलावा यह फ़न का नमूना कुछ और भी होता है। चीज़ सिर्फ आर्ट ही का नमूना नहीं, दस्तकारी का नमूना भी हो सकती है। इसलिए हाइडेगर ये कहता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आर्ट किस चीज़ में और किस तरह और कहाँ तक होता है। इंसान कदीम तरीन ज़माने से जानता है कि आर्ट अलामत या तमसील, एलिगोरी है, यानी एक ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ में तब्दील हो जाए। आर्ट की हैसियत थिंगनेस वो उनसर है जिस पर दूसरे मुस्तनद जौहर या मुस्तनद उनसर की नमूद होती है। पहले सवाल ये सामने आता है कि चीज़ किसको कहते हैं, तब ही हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ पर एक और उनसर का इजाफा हुआ है। कांट कहता है कि सारी दुनिया ही इस तरह की एक चीज़ है, जैसे सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर एक चीज़ है। चीज़ का असल बातिन, थिंग इन इटसेल्फ भी एक चीज़ है। इसका जाहिर तो चीज़ है ही, रेडियो और टेलीविज़न भी चीज़ है। इस तरह आर्ट का नमूना भी एक चीज़ है, क्योंकि ये मादूम नहीं है, जो अदम नहीं है वो चीज़ है। लेकिन हम किसान को या मजदूर को या टीचर को चीज़ नहीं कहते, यानी चीज़ में कुछ खुसूसियात होती हैं जिनमें एहसासात का मुख्तलिफ जिहाज से एक इत्तेहाद होता है। एक मादा जिसकी कोई शक्ल, कोई हैयत मुतय्यन हो, चीज़ है। चीज़ खुद एक चीज़ भी होती है, सामान भी और आर्ट का कोई नमूना भी। जूते चीज़ हैं और इफादियत भी रखते हैं, इसलिए इनका शुमार सामान में होता है। अलबत्ता फ़ान गॉफ की इस पेंटिंग में ये पता नहीं चलता कि ये जूते कहाँ रखे हुए हैं। एक गैर मुतय्यन जगह है जहाँ ये जूते रखे हुए हैं। इनके करीब कोई मिट्टी का ढेला या कोई और ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिससे ये पता चल सके कि ये जूते लगते हैं और कुछ नहीं।
ہائیڈگر کی رائے میں ان جوتوں کا بھداپن یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جوتے پہننے والا شخص رطوبت زدہ مٹی میں چلتا رہا ہے، کھیتوں کی نالیوں میں، کچی زمین پر جہاں پہیوں کے نشانات ہوں گے۔ ان جوتوں کو پہننے والا آدمی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوگا، اس زمین میں بھی اس کے قدم چلتے ہوں گے۔ بہرحال ان جوتوں کے سامان ہونے کا انحصار ان کی افادیت میں ہے۔ ہم سامان کس چیز کو کہتے ہیں؟ آدمی کو چیز نہیں کہتے، اس طرح ہم ہرن کو چیز نہیں کہتے۔ ہاں، ہتھوڑا، گھڑی اور جوتے چیزیں ہیں۔ مٹی کا ڈھیلا بھی ایک چیز ہے، یعنی فطری چیز ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا بنایا ہوا سامان بھی چیز ہے۔ لیکن آرٹ کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ آرٹ کا آغاز فنکار سے ہوتا ہے اور فنکار کا نقطہ آغاز اس کی تخلیق ہے۔ سامان صرف استعمال کے لیے ہوتا ہے، مثلاً چاقو چیز ہوتے ہوئے بھی چیز سے کچھ زیادہ ہے، لیکن آرٹ سے کم، کیونکہ چاقو کسی مقصد کا ذریعہ ہوتا ہے اور آرٹ اپنی جگہ خود مختفی ہوتا ہے۔ یعنی چاقو آرٹ اور چیز کے درمیان ایک چیز ہے۔ قدیم زمانے سے اب تک چیز کا مطلب ہے وہ مادہ جس نے ایک حیت اختیار کر رکھی ہے۔ ہائیڈگر صرف چیز یعنی میرے تھنگ اس چیز کو کہتا ہے جو نہ افادی ہوتی ہے اور نہ بنائی جاتی ہے۔ پھر آرٹ کیا ہوتا ہے؟ فان گوغ کی پینٹنگ یہ بتاتی ہے کہ جوتے حقیقت میں ہوتے کیا ہیں، یعنی پینٹنگ میں اس چیز کا اصل وجود اپنے آپ کو منکشف کرتا ہے۔ تو کیا جوتوں کی نقل اتارنا مصوری ہے؟ جی نہیں۔ یا کسی اور چیز کی نقل اتارنا مصوری ہے؟ نہیں۔ آرٹ کسی چیز کی نقل نہیں اتارتا، بلکہ اس چیز کے عمومی جوہر کو دوبارہ تخلیق کر کے دکھاتا ہے۔ آرٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو اس جہان مانی اور دوسرے اس کا عرض مقام۔ مثلاً ایک عبادت گاہ یا مندر یا گرجا جو کسی چیز کی نقل نہیں ہوتا، یہ عمارت وادی کے بیچوں بیچ ہو سکتی ہے۔ مثلاً یہ ایک ٹیمپل ہے جس میں دیوتا کی شبیہ ہے، ایک چہار دیواری ہے جس میں دیوتا کی یہ موجودگی چہار دیواری کو مابعد بنا دیتی ہے۔ مندر کی عمارت ایک سخت چٹان پر کھڑی ہوتی ہے اور طوفان کا مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ اس چٹان کو ہائیڈگر عرض کہتا ہے۔ مندر کی عمارت اسی چٹان پر جہان مانی کو قائم کر دیتی ہے۔ تخلیق کا مطلب ہے ایک جہان مانی کو قائم کر دینا۔ یہ جہان مانی خود وجود کے اندر ہوتا ہے۔ اس جہان مانی کو آپ کبھی اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایسا معروض نہیں ہے جو ہمارے سامنے ایستادہ ہو اور ہم اسے دیکھ سکیں۔ یہ جہان مانی ایک غیر معروضی حقیقت ہے جس میں ہم مبتلا رہتے ہیں۔ پودوں اور پتھروں اور جانوروں میں یہ جہان فن اس جہان مانی کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اس جہان مانی کی تشکیل ہی آرٹ کا پہلا قدم ہے۔ تخلیق فن پارے میں جہان مانی اور ارضیت دونوں موجود ہوتے ہیں۔ آرٹ کی تشکیل میں ان دونوں کا برابر کا حصہ ہوتا ہے۔ جہان مانی اس عرض پر قائم ہوتا ہے اور عرض اسی جہان سے روشن ہوتا ہے۔ جہان مانی عرش پر قائم ہونے کے باوجود اس عرش پر غلبہ پانا چاہتا ہے اور عرش اس جہان مانی کو اپنے اندر سموئے رکھنا چاہتا ہے۔ جہان مانی سے ہر لفظ باہر نکلنا چاہتا ہے اور لفظ چاہتے ہیں کہ جہان مانی انہی میں سمویا رہے۔ ان میں سے ہر حریف یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو اپنے آگے سے کھینچ لے جائے۔ اس طرح جہان مانی اور ارضیت میں ایک جنگ جاری رہتی ہے۔ ارضیت اور جہان مانی کی یہ جنگ آرٹ کے نمونے ہی میں وقوع پذیر ہوتی ہے، جس میں مجموعی طور پر بینگ کا ظہور ہوتا ہے۔ فان گوغ کی اس پینٹنگ میں بھی سچائی ظہور کرتی ہے۔ جوتوں کی اس ہستی بینگ کے ذریعے جو ایک سامان کی حیثیت رکھتی ہے، ارضیت اور جہان مانی دونوں اپنا انکشاف کرتے ہیں۔ اس طرح اس پینٹنگ میں سچائی اپنا ظہور کرتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔